$1 and 10 viewers. Umalis na sila kasi kala nila walang ano. Ayan na. Ulit. What again? Ulit tayo. Gamit pa rin siya. Gamit. Ayan. 50 pitot. Gamit pa rin. Yan na guys. Gamit. Oo. Yan na, meron kayong clue ah. Apakaswerte nyo ah, meron kayong clue. Oh, ganon. Gamit nga. Gamit, pwede pang babae, pwede pang lalaki. Pwede sa bata. Basta. Visible ako. Yes po, Chi. Rosilito. Lipstick, hindi. Ayun. Okay na. Meron na. Meron na nakasagot. Si Bernice Plan. Ayan. Sulod! Pasend po ng Gcash number. Bernice! Pasend ng Gcash number mo. 50 pesos. Gcash. Gcash. Ayan na, okay na yun. Okay na yun, guys. Ayun na nga, si ano yung nanalo? Si Bernice. Wait lang. Send muna tayo kay Bernice, guys. 50 Gcash. #09. Wait lang guys, huwag muna kayo mag-comment. Meron pa tayong next round. 0977 sulod. 07 $1 now is 57 pesos. 790. Yeah, now. 50. It's 57. 50. Didn't guess. 50. Sa mukha niya kumangko dali. Yung words. Ano like ang nako. Tara ah! Okay na, Bernice ah! Ayan, send ko na. Gaya, next round. Panulay! Remember. Next round, sulit. Masito. Of course. Sige. Bingo! Guess. What's this? Guess in the box. Press one. Press 1 muna kayo para Did you see that? Sige. Press 1. Sige na. Walang nag-press 1. Hindi pa sila ready. Press 1. Dali apod. Gaya, oy. Congrats. Ay, bag. Wala dito na tamo na ng number. Na to. Ay, nabuang. Stang mini. Press 1. Press 1. 1. Guys, 1. Dali. Gora. Ready na. Ready Press na. 1. Sige, Ready? what's in the Okay. box? Start. What's in the box? Super new. Hindi. No. Hoy. Last na to. Parang pinagpawisan ako ng maraming singot dito ah. Ano to siya? Ang init-init. Ah. Christmas, hindi. Mahina ang signal, guys. Si Doc. Mahina ang aming signal. Mag-live ako sa YouTube. Mahina na. Dili siya playing. matingog. She's playing. Dili siya matingog. Pira, resibo, hindi.
Hindi. Hindi.